Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudadil anam. Amma ba'du ibadur rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan القائل في كتابه القرآن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأذلاقها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيب بها نفسا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah salah satu hari besar bagi umat Islam. Hari istimewa dan hari penuh makna. Karena hari ini adalah hari raya Idul Adha. Oleh karenanya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merayakan hari besar ini dengan penuh khidmat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha ini memberikan pelajaran kepada kita terutama tentang ketakwaan, kesabaran, ketawakalan dan ketundukan total Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi ujian Allah berupa perintah untuk menyembelih Ismail sehingga kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagaimana firman-Nya inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Kita semua tentu mengetahui bahwa pada saat proses penyembelihan Ismail tersebut Nabi Ibrahim digoda oleh setan agar mengurungkan niatnya,
tetapi dengan keimanan yang sangat kuat, ketaatan yang tiada banding, dan kesiapan berkurban yang tiada tanding, akhirnya Nabi Ibrahim mampu mengalahkan godaan-godaan setan. Sebab kita tahu yang namanya setan, iblis, tidak akan rela ketika melihat umat manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Selamanya setan sampai besok di hari kiamat pun tidak akan bangga melihat umat manusia melakukan amal-amal soleh. Dari kisah godaan setan tersebut, Nabi Ibrahim, jika kita bandingkan dengan kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama menerima wahyu di Gua Hira, sebelum beliau membaca surat Al-Alaq, malaikat Jibril mengajarkan untuk membaca ta'awud atau isti'adah. Dinukil dari Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan an Takwili Ayatil Quran, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ilmu pertama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Abbas qala awwalu ma nazala Jibrilu ala Muhammadin qala ya Muhammad ista'id. Qala asta'idu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Summa qala qul bismillahirrahmanirrahim. Summa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Abdullah wa hiya awwalu suratin anzalallahu ala Muhammadin bilisani Jibril fa'amarahu ay yata'awwadha billahi duna khalqihi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, pertama kali Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, wahai Muhammad, ta'awudlah, katakan asta'idu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Lalu berkata Nabi, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui lisan malaikat Jibril. Lalu ia memerintahkannya untuk berlindung kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat kita pahami bahwa hal pertama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah isti'adah atau ta'awud, atau memohon perlindungan kepada Allah atas segala godaan syaitan yang terkutuk. Hal ini menunjukkan akan pentingnya kesadaran tentang adanya godaan syaitan dalam kehidupan di dunia ini, dan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah atas segala godaan syaitan tersebut. Lalu apa hubungannya dengan perayaan Idul Adha? Seperti kita ketahui bersama bahwa Idul Adha dikenal dengan Idul Kurban, yang mengandung makna pentingnya menumbuhkan semangat berkorban bagi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Semangat berkorban akan menghadapi tantangan yang besar, serta akan senantiasa digoda dan dilemahkan oleh setan. Maka di hari yang istimewa ini, kita semua harus menyadari pentingnya memohon perlindungan kepada Allah agar jiwa berkorban dan semangat pengorbanan yang ada dalam diri kita tidak pernah luntur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hajj, mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Jihad bermakna luas, yakni bersungguh-sungguh dan bekerja keras melakukan kebaikan. Menurut ulama, jihad dapat dimanifestasikan dengan hati menyebarkan syariat Islam, dialog dan diskusi dalam konteks mencari kebenaran, mempersembahkan karya bagi kemanfaatan muslimin dengan melawan kekafiran. Artinya jihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya dengan mengangkat senjata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah
salat Idul Adha rahimakumullah. Pada perayaan Idul Adha ini umat Islam juga diperintahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Ingatlah bahwa semangat berkorban dengan menyembelih hewan korban harus diiringi dengan pemahaman yang utuh tentang niat, cara, tujuan dan pelaksanaannya. Jangan diiringi dengan pemahaman yang dengan niat yang tidak baik, niat dengan kesombongan, memamerkan kekayaan. Hal ini tidak akan sampai kepada tujuan utama, yakni mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La yanalullaha luhumuhuma wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka bersyukurlah bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban, orang-orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kemudian hartanya sebagian dipergunakan untuk berkorban. Tidak semua orang, meskipun itu orang kaya, tapi kadang-kadang berat sekali untuk melakukan ibadah kurban. Maka kami katakan patut bersyukur, patut berbangga. Allah berikan kemudahan, Allah buka hati kita, hati orang-orang yang mau mendermakan hartanya untuk berkorban. Salah satu hikmah disyariatkannya kurban adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kebinatangan yang ada pada diri kita. Imam Al-Ghazali telah mengingatkan kepada kita semua bahwa penyembelihan hewan kurban menimbulkan sifat-sifat yang baik, akan memotong daripada sifat kebinatangan manusia. Pada saat yang sama kita akan mampu mempertajam kepekaan dan tanggung jawab sosial, menggalang solidaritas dan mewujudkan kebersamaan. Jika hikmah ibadah kurban mampu kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, niscaya Allah akan memberikan keberkahan, menjadikan kita semua masyarakat negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang semacam ini tidak hanya impian, tidak hanya omongan belaka, tapi betul-betul diwujudkan dengan cara dimulai dari kita beribadah, berkorban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والدم والسبي والأسقم. اللهم ادفع لنا الغلا والبلاء والوباء والزلزال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة والحسنة والعاقبة من كل بلية والسلامة عن كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروا على نعمه يزدهم ولذكر الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله